Hi guys! Sa mga nagtatanong nga pala kung paano ba daw mag-send ng parcel sa 7-Eleven gamit ang Evon machine. This video is for you. Watch this. So ayan guys, ito nga pala yung finished product ng ating parcel. So punta lang kayo sa Evon machine. And then, hanapin nyo yung sign na yan or yung picture na yan. And then, i-click nyo lang yung first. And then, hanapin nyo yung Evon. Yan yung first ulit. And then, first ulit. Click nyo lang yan. And then, ilagay nyo lang yung, click nyo lang yung 1,000. So, yan yung 60 NT. Yan yung babayaran nyo. And then, okay. Tapos, meron siyang English. I-click nyo lang yung English and then i-type nyo lang yung sender name. So, ilalagay nyo lang dyan yung name and cellphone number ng sender. Ayan, sender. Ayan, and then, click nyo lang dito sa kabila yung receiver name. So, ilagay nyo rin yung cellphone number niya and name. Tapos, i-okay nyo lang siya. And then, i-click nyo lang yung pinakataas. Yan, dyan nyo ilalagay yung store number or yung 6-digit number ng 7-Eleven kung saan ipapadala yung parcel. So, i-click nyo lang or i-type nyo lang dun sa taas yung 6-digit number. I-check nyo mabuti kasi baka magkamali at kung saan mapunta yung parcel nyo. I-double check nyo mabuti. So, ayan, okay. And then, nandyan yung details. Ayan yung address. And then, okay. After nyan, i-check nyo mabuti yung details ng sender at saka ng receiver. Ayan, nandyan yung CP number, yung name, and then okay. Kapag na-okay nyo na, ayan. So, antayin nyo lang yung sticker na lalabas dyan sa machine. Ando sa baba. Ayan. So, antayin nyo lang yan. Tapos, idikit nyo yan sa parcel na ipapadala nyo. Ayan yung pinaka-code number na ipapakita ng receiver. So, idikit nyo lang yan dyan. And then, ipapascan nyo na po yan sa cashier. So, wala na pong babayaran ang receiver dyan. Kasi kayo na po yung magbabayad ng 60 NT.